damai ni debatana sumurung sian saluhu naroha. Imana mangaramoti hati-hati duhut pikiramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas marita saluhna. Parhorasan ma nang dihamuna amanami inanami haangki pinaribot na posubulung ditongani bagas tabi secara khusus ma ruas ni huriata na di HKBP Badung Baraton tatangi homa hata ni debata di Minggu Jumat Agung Tinata pestahor di bagasa tikion natar surat di Matius 27 mamuka sian ayat 45 satu ayat 50 ujahama dihita tapar roha bima bibilta alai olak ni hos nyari rudi pukul tulu holum masa dok tanui alai tar di pukul tulu di pangiar Yesus ma suarana diangguk koma ali debataku buasa tung tadi kono muau Eli lama sabaktani alai ubegi ninna nadeba sianak kana jongjong disi nama Josi Elia dui dungi pitur marlujung masada sian nasida mangala limut dibutongi mai tuna asom di palohok matu tolong painupon ibana alaina dibanari madok pasobu jolo taidama manang naulo rosi Elia baluahun ibana alai diulahi Yesus mamar suara nagogo dungi tosma hosana laus dina sato kini mariba mahire-hire na di bagas joro sia gijang rudi toru dungi humutal matanui mariga ma dohot akka batu mamak muka ma akka tanoman dungi hehe madaging natorop akka nabadia akka namudom disi gabi ruar manasida siya akka tanomani jadi dung hehe Yesus rodo nasida tuhuta nabadiai pataridahon nasida tutorop halak alai dung dida iduk ni soldadui rapdot akka donganna najumaga Yesus lalui rodi akan amasai mabiar si tutu manasida ninnama tutu doon anak ni debata alai adong madisi torok buru-buru nama natap madau-dau ima kanaung manghutu Yesus yang Galilea pature-turehon ibana si Maria Magdalena masada sian nasida dohot si Maria inani si Jakobus dohot si Joseph dohot inani akka anak ni si Zebedeus ido sahana hamuna kadamang dohot dainang suaksongoni akka ruas ni huriata di tongan ibagas nuaing situasi nasohia masa do songon nata adu pinuaing di bagasa tikion tung malengleng hati-hati do pakilalata pra songon di do nak kamu akamanginang ate titongan di bagas munabi anggo so malengleng go hati-hati do pakilalamunan waing merayakan Jumat Agung songonon kupikir ngapor lu pereksauta hapor siota tutuhani ngapor lu koreksiota songo dia do sasitong ngahadiriota
mangihutot Jesus. Bui do hita mernida buhi, mernida akka dongata, merhite kecanggihan teknologi nuaing. Alaidang bui hita menurduk ko tangata di bagasa kolong iroha. Unang maju tu tetangga. Haru tu dong ngajebu pe si patah. Ngasai menjaga jarak kita. Macai lungun ngot pakilalatan waing di situasi dot kondisi na songonon sa sitonga ikom manesadu sadu hita marhite na majalo anggur na badiai roti na badiai lahu manesa akadusata lahu mangokui hahurangata alain waing daktar patu bahitai alani nama sabon sadapak makulingion ni debatado di sadok ngolutta dirita secara khusus salah Kristen di bagasa partikianon atik tung alani hahurangata rona selaon bahasa ikobui masa nasongonon mulut tabereng sian luar negeri do rona masa uperjulu takas taboto di luar negeri di Eropa nunga torok akka gereja nabirali fungsi ala sodong be ruas ro marminggu nunga torop gereja nahola nakka nama tua nalansia nama ngingani ati tung singo titu hita on hamak kamanginang nasalilingon boido hita sasitong ngarotu gereja alai dak taliar rohatta tikita do pikirata dak talihon rohatta lau marsoba tuibana alani mulutuk salpu nama saon panahit na sumalinon hamuak kamang dot tamak kainang batuk taharik kotoma namar saur ditongan di bagas curui asaboy do honot tasong nerokon di bibeldi hatan di bata nama dok dumenggam matuhan au mangingani bagas coromi sadari mertibakon mangingani bagas na asing seribu hari buharo hamuak kamanginang sok-sok ni hamuak kana ditongan di bagas auhum matu bagas ruham auhum matu bagas tordim songopak kokok mituhani sadariot duhita masa di Jerusalem najulu tu matangis Yesus manaringoti mamereng bagas joro mamereng Jerusalemi ikol lekse honon ni halak Jerusalem huta tangisi ho nang gusere betu pe tung subui martir di sugut alaniaha alani pangalahon ni nasahutai sedero maride turbuko makulum gelap gulita HP di husnyari doi siang hari panas terik tetapi seketika itu juga ketika Yesus itu digantung di kayu salib seketika itu dunia ini gelap memang ngaditemukan ngajupang ngisi Thomas Alva Edison bola lampu geyser gabi bui mahita mamakke penemuani satu tikit torang diakka inganan nata ingani alai datu ngapalaina nang dohonon na marhitu puhon hagula pun ni rohani zulmaido na paling utama bisa kita bayangkan orang-orang yang melihat keajaiban Yesus na mangihuto Yesus na salilingon naong busur mangan na binahin ni Yesus marhite roti do ikan nasaotiki alain waing ikod dohon nasidama na persilakonotoma Yesus naso marsalai odo hagula pun ni rohatai hamak kamanginang odo hagula pun ni rohani zolma nang di partikianon sasitonga ojorbu do hagula pun ni roha sian virus corona na masa waingon Abireng do
Sonanggo dia pena masa nunga habis masker. Sonanggo dia pena masa nunga habis sembako. Sonanggo dia pena masa nunga habis APD. Dangarok pakionnya ka nata tujulu menangani kasuson akka dokter para medis gawe memakai plastik nasida, memakai mantel nasida nasa tonga tidak layak untuk perlindungan diri melawan COVID-19. Bahkan di Jambatan Wengau kita saling mencurigai, holan naik pajupak kita buaro, COVID don, buaro. Jala jok riba ropa dita pajupang. Agi siwa sahid orang nanti akabat dita nina. Ala gudang akabat dita nahona. Molo ngagula rohata ngulutta do pakirimot tapi gula madia rupa ni mata iro namasa di bagasa turbuhon makulum. Alai anggo di ruas ni HKBP Badung Baraton di rohaku unang mamakulum rohata hamu kamanginang. Unang mamakulum pakirimota tuk pesongonok kita untuk sementara. Tetapi saya yakin dan percaya kita ambil hikmah, pelajaran dari kejadian ini untuk semakin mendekat melihat kebaikan Tuhan. Asa mulu dilihat debata biar gahot kita maakatiki na pinasahan nai. Jangan serakah. Sorry orai debatahu mengulai siulon mulai menunggu satu borng ini. Tuhan tidak pernah larang. 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Hanya berapa jam Tuhan inginkan untuk kita beribadah. Kita sering, bahkan pelit, bahkan tidak mau untuk memberikannya kepada Tuhan. Kita adalah orang yang serakah. Alani pica di lor debata tiki dihita manaringoti. Hari Jumat Agung nebedion nebelgaon hamu kamanginang taauhum mapakokok mai tagor gamatu bagasar rohata pabahenan nai asa sihol roham maka siholi parsobaon turibata. Ketika kamu melihat mengukirkan perbuatan Tuhan di kayu salib itu di dalam kehidupanmu, maka kamu akan senantiasa otomatis datang memuji Tuhan. Aidangna tu dirina Tuhan Yesus lau manuhuk silang naporati. Aisa sitonga boido hita malua so boleh kotar silang ibana. Sebenarnya manusia bisa ditebus tanpa dia harus mati. Tetapi kenapa Tuhan harus mengambil jalan salib itu? Via dolorosa, puasa. Asa tuk sikop pangaliauni dituhuk Yesus nataha holongi. Asa tuk sikop penghinani, asa dosa pinadui dosa kudui hasalahata dui alai noang nunga apebe di lohot totu silangi asa malua ho malua hamu sude nari tongani bagas noang sia tonga-tongani dosa perhatubanon ni dosa. Dapatu ti harga onommu, dapatu ti halasonommu, dapatu ti hamolate honommu tu di bata. Dangalani burjum, dangalani pabahinam, bukan karena kebaikanmu, tetapi benar-benar kasih Tuhan itu begitu tulus dan murni. Tunglas songo dia peholong rohani jolma di purtibion, dangarong tudoson nirope, martibakon holong rohani Tuhani, umokko pita. Alanido di rokko marhite hatane de bata. Humoko pita roibana nasutuma dado sahinan gabe dosa roibana. Hamu nama nami doh ina nami imana parjolo hagula pun ni portibi naing ma tasodangi marhite hapor siauta natakas maka porsiai pakokopon ni Kristusi di bagasan ngulupta. Tasodangi mai
marhite pabahenan dot parulahonon natama dia rupan ni demata. Napaduahon hamuak kamang hamuak kainang marhite na manaringoti hita di habibirni dia dolorosa na tinaw ni Tuhan Yesus di tikyon. Masa arong dua peristiwa di natarsilak Tuhan Yesus naknin. Songon na binaritahod di turpuk sadario. Na parjolo ima riba ma hire-hire na dibagas cor. Ahado hire-hire. Hire-hire ima pamulati pemisah supaya orang banyak ruas nihuria tidak bisa sampai kepada tempat yang maha kudus. Dang bui hola nak kamali bo na bui disi. Alaidung tarsilang Tuhan Yesus riba ma didok hire-hire patuduhon dangadong be penghalang ni ruas ni huria akan aporsea lau pajupang do debata ainunga digati marhiti daging ni Yesus isa diri mulu nakanik hire-hire menghalangi alai daging ni Kristusi dang gabi menghalangi justru menjadi jembatan ayau do dalan dohot hasitongan dang adong nasahat tu amai anggo somarhite sianau Yesus menjadi perantara. Jadi nama kaporsiai Yesus ido dalatta maka porsiai di bata. Ai di bagasa kadirioni Yesusi tatada di bata ama natumo papurtibion. Sehingga kita tidak lagi mengatakan di manakah Tuhan. Sungguh dia dobohini di bata. Au madok nunga hutadde be Tuhani marhite haroroni Kristus tu portibion. Ima peristiwa na berjulu. Na paduahon didok nakanin hehema akan mati. Marhiti hama mati ni Yesus pamatehon hamatian isa diri. Asa unang begebe si habiarat ta hamatian. Ala nunga jumolo tu hatai manaluhon hamatian. Memang di partikienon tung masai jonok ngulutta tu hamatiani. Alai tu hatta madok sedarion unak koma biar ainunga hutaluhon hamatiani. Sebab kematian bukanlah akhir, tetapi kematian adalah awal untuk menuju kehidupan yang baru bersama Tuhan. Dang nama dok asik termati hitan no daun. Tetapi ketika kematian itu ada, hadir bahkan berada di dekat kita, kita jangan pernah takut dan bahkan kehilangan kepercayaan kepada Tuhan penguasa kehidupan kita. Ai di banaro sudung ngulutta, di banaro hosatta, jalasa guru tu banaro akan amasa di tengah-tengah ni ngulutta. Di dua peristiwa hamuak kamanginang gabita begima suarani Tuhan Yesus nama dok Eloi Eloi lama sabahtani debataku puasa tuk tadi konommu au aito horo debata menadikut debata ala nong mangibuk dosai di tuhata Yesus disilangi HP de batatai tung macai magigi rumida dosa ala nido ditadikko satokin sasitonga dang nama do ditadikon nasalilingi-lilinga alai asa harus sempurna pakko ni Yesus disilangi madok ala nido satai ikot teononna ikon apehononna ikon ulahononna ala nirok Tuhan Yesus songoni makulum mapurtibi. Hamuna kamang do tamak kainang tung najorbu situtudo molo nunga diterikot debata gulutta. Tung najorbu situtudo molo so ulo be debata berkenan di tonga-tonga ni akka parulota.
haru Tuhan Yesus songoni pakilalana ditadikun ibana alari etong gok nunga sikop sempurna dusei mangi bubuk lohotononna tusilangi alai do honot tama marhite na lohot tangan ni Yesus disilangi gabi marua mahita sia dosatta dakkobe parsilakononna dak kita betu mau na berniti alai nunga anak na nasasadai bahen tobus ni dosatta alani hamak kamainang tasubuk ma rohani di mata asa unang ditadikon hita unang ditadikon huriatta unang ditadikon keluargata merhiti ahadui dang merhiti hepeng mi dang merhiti hamurami dang merhiti aha nabui maben sonang roham dihanguluan narurupon alai ahado jakkon Yesus ditungani ngulu jakkon auhon pakukok mi Yesus disilangi asa malum roham bereng mudarna dadurus tangan nanahona labangi pak nanahona labangi humokop pita asa alani bugangna malum hilalom gudang gua kaparukilotan waeng hamok kamanginang saya tahu banyak pergumulan kita apalagi akamanami doho ruas ni huria namar has martuduk di sihanguluanon orang-orang yang mencari nafkah mengais rezeki setiap hari hanya mengandalkan taruk marupanya kekarejo sirabutan dot akan asing ra ditongani bagasmu dibereko persediamu sembako dot akan asing nunga mulai singgip kuatir takut dohita sedia lilingai Tuhan nama saon songo dia perdalan ngulunami ya nakokku naik komangan ya nakokku naik komarsikola dot akan asing unak batuk kihuho maka porsi Tuhani jangan terlalu tunduk kepalamu sehingga kamu tidak bisa melihat kebesaran Tuhan udok padirgak sima jujungmi sehali-sehali marnida pampahenan di bata marnida pasu-pasu di bata unang loas tangami lewat sadari so mangalop pitangako mangido pangurupion ni Tuhan asadau salpu nama saya asadau marai siat tongani bagasmu siap pitu ni jabum sonakko rabdot yanakommu mulutukpe ko gulamon waeng allangommu mulutukpe dang bui sonak karong munasik ko mangalang na tebo alai mulu di pasato dirip tutuhani lubi mertuero ho siana karongan na mangalangin waek tebo alai dihalubaho Tuhan lam jono mahita tutuhani pajonohon ni Tuhani matuho pajonohon nama tongani keluargam Roma ibana mamas-masu ngulum Roma ibana mamas-masu hita seluhuna aidang arong nalubi dumenggan mulunung ngaro debata di tengah-tengah nguluta hadir di tengah-tengah kehidupan kita saidauma debata napasidiko kita namaninggalok kita alai debata natoktong may ba na madungan hita diganup akan masa di tengah-tengah nguluta jalan na patuluhon hamok kamanginang di minggu parningotan ari hamamati ni Tuhan Yesus sedarion rikot suan di bagasar rohata panopotion ni dosata dung dibering iduk ni soldadui nama sai taringot tu silang ni Jesusi ahata heridok di hati dakun nasida do tutudo on anak ni debata kita pi hamok kamang hamok kainang tatopoti madosatta hahurangat dia rupan di debata Roma hita tutoru ni silangi mangokku hurangatta
Mulu tung di salpuhot de bata di seratikian non nama sahod di tonga-tonga ni nguluta. Mulu nunga bui hita marsoba di tonga ni garejaon Roma hita. Talehom mati kita marsaur duh de bata. Tahasi holi ma per minggu di tonga ni bagas coro. Aitung di halungut rohani de batado. Asa gok puji-pujian inganan habadion nai ditongani bagas joroi marsitutu mahita jalata pangiru madi bagasak tangyak taganup ditongani keluargata Tuhan asi maroham salpuhom ma nama saon pakkorhon ni panahi na jorbut COVID 10 sion siya tonga ni portibion siya tonga ni bangso nami siya tonga ni huriya nami asa salpui ay dangadong naso terpatu pa ni bata sebab segala sesuatunya mungkin bagi Tuhan mulut tahapur siya alaniru hamok kamanginang dangadong buhi hita langsung mernida songodiru sa sitonga virus corona mana COVID 10 sia na tahabarion ala ni metna dang mirokon ukuran na mikro alai ditorunido pe ukuran nano ninna harus memakai mikroskop alai nakpe songoni metna bui menggemparkan dunia portibion bohado hamak kamanginang au sugari 2 hali 3 hali lo bisani belgana anon songodi na mahita harus songonido pe pakkorhonna nunga tunggudak kita na lomos nunga tunggudak kita na mabiar nunga tunggudak kita merasa fobia ketakutan yang berlebihan. Banyak orang yang sebenarnya nak penangidokon anjuran para medis dokter jangan menjauhi orangnya tetapi jauhilah penyakitnya nina adong no pula nasapi tertindas ala dia itong nungahona penyakit virus corona ujungnya gabi diintimidasi oleh warga ngahona sahi ibana ujungnya gabi tertekam muse itu nama bahan gabi hatop salpu. Ada berita yang saya dengar kemarin di suatu tempat itu ketika orang itu sedang dikatakan itu terkena atau menjadi orang yang terjangkit terpapar virus COVID-19 alai warga jemaat sekitar bahu-membahu membantu aladang bubi keluar angai isolasi mandiri dan arong besi pangano ditongani bagasi sudi keluarga na arong ditongani hutai margati-gati manarosi panganonna asal mau nak keluar tapi yang kedua nasing justru membabi buta di Pasiring di Palau lo tak nasi jangan jauhi orang penyakit neiro na patut siha gigi rota alani muridoko pemerintah pakailah masker ina tak pakai masker bencuci tangan ina tak cuci mah tangan mulu sorong hand sanitizer ba dumingkat duina mulu langsung tak pakai deterjeni manang sabun nak rong ditongani bagas teh ima taulau mulu ditongani bagas kita ditongani bagas maju mari kita pupuk kebersamaan kita songo naudok di jamita pasion daudari atik tung singok-singok ni debata di tunga-tunga ni mulutta selilingot dangarok tikita marsaur dot akagelek da pagudak kutik kita na mga lulung-ulung-ului dak tataringoti hata ni debata di tunga ni bagasta atik marhitaon di paingot tita asarap pita ro yana kota nanggo pala tuk sali-sali lahu manaringoti hata ni debata ay huingot na julu bahkan di tunga-tunga ni keluarga ni halak bata mulu di runa pasugit saya terbegi di piborngen nai marede nang kepala sasa ayat di tongani bagas duk saya mangan anggun waing mol majupa alani dora moliate ma buiro honon moliate merhiti nama saon gabe adong tubuh
joro akanai baru ditongani bagas gabe langkata pemujian turu penirmata. Saya pikir ini juga harum di hadapan Tuhan. Alani martangiang mahita tapuji Tuhatta nang ditongani bagasta tapaturu homma olong nerohatta nang tuaka yang kota. Alani rohamak kemanginang di Jumat Agungon tak au homma pakkokok mituhani ditongani ngoluta tahamulate homma pabahenanna naso tarasami ditongani ngoluta. Taulah homma akaulau narenggan songot tadda nokta jakkon Yesus Kristus noktar silangi asa tapaturuhon taparbuihon parangi narenggan di tonga-tongani ngolutta siganupari unang mabiar jala unak tahutan di bagasa Tuhan mulu mangasau Tuhan kita say hamonangan hapateanna jala lasni rohado ujungna alani marlas ni roha mahita hamak kamanginang tapuji matuhatta toktong taingot martangiang manang di dia pehita maringanan waeng sehat-sehat mahamul di tongani bagas munabe saya disario Tuhan makan rekod nang di tonga-tongani kungulutta siganupari dirupi hita laho salpu sian nama saon asabu hita rak marlas ni roha memuji di bata tu akka ari nganang ro. Amen. Martangiang mahita dipuji roha dohot tod dinami doho Tuhan didenggan di basam dohot asin roham nasotarasami anakmu nasesedai haholongan nerohami ido dilehokko bahen tubus di dosanami Tuhan dak kapalang holong neroham maradopok kami hape jot tami manibil siad dalami jot tami dang mangulahon lomo neroham jot dakku haporsiai hami hatam Tuhan marhiti ari hamamate ni Tuhan Yesus Kristus sadarion naing mauhir gorgatu rohanami pakkok kopon nai asa upani halujon nahami asa marhiti habibirni nai Tuhan asa marhiti bugang nai asa marhiti mudar nai malum huilalahami sonak pakilalan nami Tuhan aitung ina papahenammu lahu manubus sami jolma nadinarurupun gudang nama baik kami Tuhan tahutan gudang nama baik kami Tuhan khawatir gudang nama baik kami Tuhan gabe ganggu haporsion nami unang luasi Tuhan di huriam hakabibi badong baraton molotung rope namasa ditikyon panahit COVID-10 sia nama baik kami tahutan alai di bagasakko dang tergahuai kami ay tuduk ditoroni huasomdo selhuna na arong di portibion urupi kami asa hua porsia kami Tuhan babuana marguguroho dakkola dinarubi alai satru ditikyon marhuasuroho di saluhut hua porsia kami Tuhan takas di bagasan ngulu nami pasu-pasu masa dok ruas ni huriam namar ningot pabahinami habibirnikmi di minggu Jumat Agung sedarion di tongani bagas coromon nang di tongani akka bagas nami ganup saya pasu-pasu mahami Tuhan sarihon akan ariko di ngolu nami jala padao parmarani daging nang todi asa sonang suharibu-ribu kami rabdo yanakon nami mamuji do pasang apoko sesa saluhuk na Tuhan dosa haurangan nami darupami asa tuk tamahami darupamu pinuji pinasangak maho Tuhan kolambang